Ganda ng kulay ah. Pastel. May pastel pa. 100 po dito. Purple. 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 Nag-paper ko kayo na. May female ba naman dyan? Sold na din. Wala na kapon din. Makakali mo ba kapon yun? Mas na naman female. Purple ko 500. Sa pink 700. 1.5 bata, 1.5 ba? Sir? 1.5 to 1.7. Nagtakot na lang. 34. 500 po, ma'am. Tatanang na magaling nyo mo dyan. Purple. Purple pink kasi to eh. Purple pink. May pagka-dambuyer pa to. Laki din ang tenga eh. Feather tail na purple. Ito. Pink feather tail ito. Pink purple pala to. Pink purple feather tail ito. Unicorn meron. 700 sa unicorn. 500 dito. 500 ex beta. Best pick sa pink yung 32 ko. Kaso may nagmay na kanina kaso di pa napipin. 32 tsaka 33. Sa pink natin. Ito. $700 sa pink. Unicorn PK yan. Ay, unicorn half moon. Wala 32. May nagmain ito kasi di pa nag-PPM. Pero available pa to sa 32. Boss, ilang pieces? 2.5. Depende sir, depende sa strain syempre. Iba-iba presyo nito eh. Hindi natin sige, mo na. Boss, nag-PM na ako sa page. Ma'am, mali po na PM niyo siguro. Miss Misushi. Ma'am, double check nyo ito yung profile. Nasa bio ko yung link. Pag hindi nyo ma-search, search nyo sa people. Wag po sa page. Baka mali po yung luma po na PM nyo sigurado. Yung 11k follower. Luma yung na PM nyo. 700 sa unicorn. Miss Misushi. Dito po kayo mag-PM, ma'am. Ito po yung profile namin, oh. Double check nyo na lang. RGG wala na, Sir Marky. Sold out. Miss Misushi, papasuyo na lang po ng PM. Nasa bio ko yung link ng FB namin. Para din na kayo mag-unhap. Mali po siguro na PPM nyo, yung luma naming page yun.